हेलो हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केली लाइफस्टाइल। এটা গ্রিন কালারটা আমার ঘরে স্টার্ট করে पूजा पाठ खंड ভাবরে কন্যা পবরানা জুয়ারে কালিব পেরেছি সবিয়ে লিখা टर्निंग दिस
କେମିତି ଗଛ ଲଗେଇଛି। ଗୋଡ଼ ବାପା ଗରମ। जैसे देखिए ମାନେ ବଡ଼ଟା ପଶିଯାଉଛି। Hare Rama, Hare Rama,
ଯାଇଛି ଏଠି ପଣିସ କେତେ ପୁରା ଫୁଲ ହେଇଛି ବି ହଁ ସେଇଠି ତଳୁ ହେଲେ ହେଇଛି ଏତେ ତଳୁ କଣ କେବେ ହେବାର ମୁଁ ଦେଖିନି। ए देखिए सो एडो स्टेप एडो स्टेप राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। एबे केते अछि ओहो आई होप आपण मानक मो वीडियो भल लगी